यीशु हेबे तुम साथी, दूर हेब भय भ्रांति। से तो जगतर ज्योति, अंधकार हेब इति। प्रात ज्योति, प्रात ज्योति, जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर द्वारा आयोजित ए विशेष कार्यक्रम प्रातज्योति को आपण मानकु पुनर्बार स्वागत करुछि। ईश्वरंकर अनुग्रहरु आमाने आउ एक नूतन सकाळ आमानक जीवन रे देखिया पाई पाइछु। ईश्वरंकर दया अनुग्रह एवं तांकर प्रयोजनीय विषय आमानक जीवन रे जहा आवश्यक ताहा से आमानकु जोगेइथिबारु आमाने नूतन सकाळ देखिया पाई पाइछु। अनेक समय रे आमानकर निजर चेष्टा निजर सामर्थ्य द्वारा यह आमानकर लाभ हुए नहीं, किंतु आमानक जीवन रे ईश्वरंकर अनुग्रह प्रचुर हबारु एई दिन आमाने देखिया पाई पाऊ। आज एई प्रातज्योति कार्यक्रम रे आमाने एक विशेष विषय आलोचना करिबा। जे प्रकार प्रत्येक दिन नूतन नूतन विषय गुड़िक आमाने एई कार्यक्रम द्वारा आपण मानक निकट रे पहुँचिया पाई चाहूँ एवं ईश्वरंकर इच्छा आपणकर जीवन निमंते कौन ताहा आम मैंने आपन को जनैया पाई चाहूँ। आजिर आलोचना रे आमाने आलोचना करिबा आलस्यतार परिणाम। मनुष्य जीवन रे आमे भिन्न भिन्न स्वभाव विशिष्ट मनुष्य अटु, भिन्न भिन्न चरित्र विशिष्ट मनुष्य अटु। आममानक जीवन रे भिन्न भिन्न प्रकार स्वभाव देखा जाए एवं भिन्न भिन्न प्रकार चरित्र आम माने अन्य मानक निकट रे प्रकाश करिताओ। प्रत्येक मनुष्य समान स्वभाव विशिष्ट नुहंती, समस्त मनुष्य समान चरित्र विशिष्ट नुहंती एवं प्रत्येकंकर अभ्यास मध्य भिन्न भिन्न प्रकारर। किंतु मनुष्य जीवन रे बंचुथिबा बेले जो आवश्यकता गुड़िक प्रत्येक मनुष्य निमंते आवश्यक ताहा आमाने समस्ते जानिबा एकांत दरकार। अनेक समय रे एई समस्त विषयर ज्ञान एई समस्त विषयर तथ्य आमानक जीवन रे अछि, किंतु अनेक समय से जानिथिबा विषय एवं सुशिक्षित हेइथिबा विषय गुड़िको आमे व्यवहार रे परिवर्तन करि पारि न थाओ। आजिर जो आलोचना ताहा होउची आलस्यतार परिणाम। मनुष्य जीवन रे जेतेबेले आलस्यता आसे एई आलस्यता एक भिन्न प्रकारर परिणाम को आम को कढ़ेई नहीं जाए। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने मनुष्य जीवन रे भिन्न भिन्न प्रकारर आलस्यता देखा जाए। गोटे प्रकारर आलस्यता ताहा मानसिक आलस्यता। मानसिक आलस्यता कौन? मनरे जो चिंता भावना माने करू एई चिंता भावनार सीमितता। अनेक समय रे कम भाविबा द्वारा आमे कम कार्य करिथाओ, किंतु अधिक भाविबा द्वारा आमे अधिक प्रकारर कार्य करिथाओ। अनेक समय रे आपण माने एई प्रकार अनेकं को देखिथिबे एवं जानिथिबे जो मानकर दृष्टि दूरदृष्टि बोली कहा जाए। से माने आगो को कौन घटिबो से विषय रे से माने सतर्कता अवलंबन करती एवं से विषय रे से माने भावंती एवं एई भाविबा द्वारा से माने आगो को कौन घटिबो से विषय रे से माने निष्पत्ति नहीं पारंती एवं निर्णय करि पारंती। अनेक समय रे आउ गोटे प्रकार आलस्यता विषय माने कहि परिबा जहा शारीरिक आलस्यता। मानसिक आलस्यता अनेक विषय भाविबारु निजको संरक्षित करि रखे बा आम मस्तिष्क रे अनेक गुड़े भावना को आमे नभा पाई इच्छा प्रकाश कर न थाओ एवं आमर मस्तिष्क को आमे विश्राम दबा पाए चेष्टा करि थाओ, जार परिणाम आमान को एते सफलता आड़ को नहीं जाई पारे नहीं। एवं द्वितीय विषय जहाँ आम आलोचना करूँ होची शारीरिक आलस्यता। अनेक समय रे मन रे अनेक प्रकारर भावना सृष्टि हेले भी अनेक प्रकारर कार्य करिया पाई इच्छा हेले भी अनेक प्रकार कार्यर आवश्यकता हेले भी शरीर को व्यवहार करिवार इच्छा
आमମାନଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ। ଆମ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଳସ୍ୟତା ଆଜି ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗୁଥିବ, ଆଜି ପାଇଁ ୟାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଏତେ ଜାଣିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଆଳସ୍ୟତା ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବିନାଶମୂଳକ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେବ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏହି ଆଳସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଆଳସ୍ୟତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିତ ଉପଦେଶ ନାମକ ପୁସ୍ତକ, ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନର ପୁସ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ରାଜା ସୋଲୋମନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ସୋଲୋମନ ଏହି ସମସ୍ତ ହିତ ଉପଦେଶକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ହିତ ଉପଦେଶ 24 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 33 ଏବଂ 34 ପଦ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ପଢ଼ିବି, ଆପଣମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇ ଶୁଣିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ଶୋଇଲେ, ଆଉ ଟିକିଏ ଢୁଳାଇଲେ, ଆଉ ଟିକିଏ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ହାତ ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଲେ ତୁମ୍ଭର ଦରିଦ୍ରାବସ୍ଥା ଖଣ୍ଟ ପରି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ଦୀନତା ସଶଯ୍ୟ ଲୋକ ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଣାମ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଳସ୍ୟତା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଦ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସେଇ ସୁଯୋଗ ଥିବାବେଳେ ଆମମାନେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନଥାଉ। ନିଜର ଶରୀରକୁ, ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ସୋଲୋମନ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଟିକିଏ ଶୋଇଲେ, ଆଉ ଟିକିଏ ଢୁଳାଇଲେ ତୁମ୍ଭର ଦରିଦ୍ରାବସ୍ଥା ଖଣ୍ଟ ପରି ଏବଂ ତୁମରି ଦୀନତା ସଶଯ୍ୟ ଲୋକ ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଖଣ୍ଟ ପରି ଅର୍ଥ ଚୋର ଏବଂ ଖଣ୍ଟ। ଚୋର ଏବଂ ଖଣ୍ଟ ସେମାନେ ଜଗି ବସିଥାନ୍ତି ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଘରେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ସେମାନେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଏହି ଘରର ଲୋକମାନେ ଶୋଇଥିବେ, କେତେବେଳେ ଏହି ଘରର ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ହେଇ ରୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଦରିଦ୍ରାବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ଆଳସ୍ୟତା ଅଛି, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ନିଜକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାର ବିଷୟ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଆମେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହୁଁ, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର କ'ଣ ହେବ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆଳସ୍ୟତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ଏହି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲି, ସେହି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦରିଦ୍ରତା ଖଣ୍ଟ ପରି ଜଗିଛି, ଆଳସ୍ୟତା ଦୂର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।